ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଚାଲିଅଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 2026-27 ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଚାଲିଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ କିପରି ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବେ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ରହିଅଛି ଏବଂ ସେହି ଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରୁ କିପରି ଭାବରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ଜଣାଇଅଛୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖି ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜରକୁ ଯିବେ, ସେଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରି ରଖିବେ ଫୁଡ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରାହେଉଛି ଫୁଡ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଫୁଡ୍ ଓଡ଼ିଶା ସର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଡ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଯେ ପ୍ରଥମ ୱେବସାଇଟ୍ ଆସୁଛି, ସେ ପ୍ରଥମ ୱେବସାଇଟ୍ ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରି ରଖିବେ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ରେଡ୍ ମାର୍କ କରି ରଖିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ପପଅପ୍ ଆସୁଛି। ଏ ପପଅପ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର କ୍ରସ୍ ଚିହ୍ନଟି, ସେଟାକୁ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରି ରଖିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରି ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ କି ଆପଣ ଡେସ୍କଟପ୍ ସାଇଟ୍ଟିକୁ ଆପଣ ଅନ୍ କରି ରଖିବେ 3 ଡଟ୍ ଉପରେ ରଖିକି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯାଉଛି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ର ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ ରେଡ୍ ମାର୍କ କରିଅଛି, ସେଇଟା ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ରଖନ୍ତୁ। ସେ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଲାଗି ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ତ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବେ କି ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ରଖିବେ। କ'ଣ କରିବେ, ଏଟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ରଖିବେ। ଡାଉନଲୋଡ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଟାକୁ ଓପନ୍ କରି ରଖିବେ। ଓପନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆସିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତେବେ ପ୍ରିୟ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, ଏଠି ଆପଣ କ୍ଲିୟର ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ 2026 ଏବଂ 27 ଏଠି ଆପଣ କ୍ଲିୟର ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଇ ଯୋଉଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାଇଛି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ 1/11/2026 ତାରିଖରୁ 31/3/2027 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ। ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ଫସଲ ଅମଳ ସମୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଖରିଫ ଧାନ କ୍ରୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମନ୍ୱୟ ସମିତି PSCS ଏବଂ LMPSCC କିମ୍ବା ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତର ଆଗୁଆ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ଏବଂ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ଅଛି, ସେଠି ଆପଣ ଯାଇକି ପଞ୍ଜୀକରଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ଲାଗି ପଡ଼ିବ। ତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ, ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ 6/8/2026 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 6 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ଆଗ୍ରହ ଚାଷୀ ନିକଟସ୍ଥ ସମିତି ଗୋଟିଏ ନୂତନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫର୍ମ ସଂଗ୍ରହ କରି 6/8/2026 ତାରିଖରୁ 31/8/2026 ମଧ୍ୟରେ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆବେଦନ କରିବେ। ଏହି ବିଭାଗର ୱେବସାଇଟ୍ଟି ହେଉଛି foododisha.in-ରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ନୂଆ ଫର୍ମ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବିଷୟରେ ଜମିର ବିଶଦ ବିବରଣୀ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ। ଏବେ ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜପତ୍ର କେଉଁ କେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ରଖନ୍ତୁ। ଇଚ୍ଛୁକ ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫର୍ମ ସହିତ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାଗଜପତ୍ର ତଥ୍ୟର ନକଲ ବା ଜେରକ୍ସ ଦାଖଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଫାର୍ମରେ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଧାର ସଂଯୁକ୍ତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଯଦି ଥାଏ ତେବେ ବିକଳ୍ପ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଅଛି ସେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଅଧିକାର ଅଭିଲେଖ, କ୍ଷତିଆନା, ସ୍ୱଲିପି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ହେଉଛି ROR ଅଛି, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଜମିର ଯେଉଁ ପଟ୍ଟା ଅଛି ବା ପାଉତି ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଠି ରିପୋର୍ଟ କରିବେ, ଯେଉଁଟା ପଟ୍ଟା ପାଉତି ଆପଣଙ୍କ ଅପଡେଟ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଅଟେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାର ନକଲ, ମାନେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ପଇସା ଲାଗିବ, ସେ ଫାଷ୍ଟ ବୁକ୍ ଯେଉଁ ପାସବୁକ୍ର ଫାଷ୍ଟ ପେପରଟି ବା ଫାଷ୍ଟ ପେଜଟି ଜେରକ୍ସ କରିକି ଦେବେ। ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ସହମତି ପତ୍ର ଭାଗ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିବ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଜମି ନାହିଁ, ଆପଣ କାହା ବିଲକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଏମାନେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭାଗ ଚାଷ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଟିକେ ଆପଣ ଦେବେ। ରେକର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସହମତି ପତ୍ର ନିଜ ବ୍ୟତୀତ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଯାହାର ନାଁରେ ଜମି ଅଛି ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡ ତାଙ୍କର ସହମତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଦେବେ। କୃଷକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ସଂଖ୍ୟା ବା ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ ନମ୍ବର କୃଷି ଏବଂ କୃଷି ସଂସ୍ଥାନ ବିଭାଗର ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟରେ ଆଧାର ଭିତ୍ତିକ EQC ଜରିଆରେ ଅଟେ। ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦରକାର ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, ଏଟା ମଧ୍ୟ ନୂଆ ନିୟମ ଆସିସାରିଛି। ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅବଧି ଦେଖନ୍ତୁ, ପଞ୍ଜୀକରଣ ଟାଇମ୍ ଲ୍ୟାପ୍ଟା କେତେ କ'ଣ ରହିଛି। ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ 6/8 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 31/8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବେ। ଅଗଷ୍ଟ 6 ପାଖରୁ ନେଇକି 31/8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ମାନେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ମାସ ହିଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଚାଲିବ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ଚାଷୀମାନେ ସମିତି ପୂରଣ କରାଯାଇଥିବା ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ
खरीफ धान संग्रह संक्रांत केउं मास एवं केउं पक्ष धान बिक्री करेंगे ताहा पंजीकरण फर्म उल्लेख करेंगे। यही उद्देश्य चाषी मैंने विगत वर्ष जो समिति पंजीकृत होते सेठिकार संपर्क करने आवश्यक रही। चाषी मैंने शेष तारीख को अपेक्षा न करी शीघ्र पंजीकरण पर समिति अनुबंधन फर्म दाखल करने को दरखास्त दाखल करने को अनुरोध कराई। मैंने यहाँ लास्ट डेट पर आप अपेक्षा करें आप जानिले तुरंत या आप रजिस्ट्रेशन करेंगे आज ही जाए करदे। देखो जो मैंने भाग चाषी अच्छा जो मैंने नहीं कौन कर जनकर माने चाष जमी को लेकिन कौन कर लीज नहीं काम कहते भाग चाषी लीज काम कहते भाग चाषी। देखो भाग चाषी मैंने पंजीकरण प्रक्रिया आवश्यक कागजपत्र दाखल कर आवश्यक अंशग्रहण करेंगे। भाग चाषी और जमी मालिक मध्य आधार इक्वेस माध्यम पंजीकरण कर जमी मालिक उपस्थित जरूरी अटे। आपड़ जार बिल एग्रीमेंट कर लीज नहीं सहित आप एग्रीमेंट होता इक्वेस सब जिन तथ्य आप प्रदान करेंगे। क्षुद्र व नाममात्र चाषी अधिक अधिक क्षुद्र नाममात्र चाषी धान संग्रह व्यवस्था अंतर्भुक्त हो लाभनता सरकार एक निहाती लक्ष्य रखिंट। तो आप धान जो आप रजिस्ट्रेशन करते पाइबे कहले 3100 टଙ୍କା पाइबे। आप 3100 टଙ୍କା पाइबे धान पंजीकरण रेट ठीक अच्छे क्विंटाल पिछा आप 3100 टଙ୍କା पाइबे। समनीतिर दायित्व समितिर दायित्व धान विक्रय पर इच्छुक थिबा समस्त चाषी को नूतन पंजीकरण फर्म आवेदन करेंगे। फर्म देखो 6/8/2031 आप चाहिए जो पोर्टाल अच्छे रजिस्ट्रेशन करेंगे। मुझे फर्म केमी डाउनलोड आप देखा रखी। हेल्प डेस्क देखो ये आसीगला समिति कार्यकर्ता फर्म पूर्ण कर चाषी मान आवश्यक सहायता जगह उत्सर्गित हेल्प डेस्क नंबर अच्छे। हेल्प डेस्क नंबर आप देखते ये लिखाई 1967 1967 यहाँ हूँ हेल्प डेस्क नंबर। हेल्प डेस्क नंबर आप फोन करके निजर संपूर्ण तथ्य आप बुझीपारे जेकोसी आप असुविधा अच्छे आप बुझीपारे। सहायता निमंते देयमुक्त नंबर 1967 आप सरकारी कार्य समय जोगाजोग करेंगे। सरकारी कार्य समय हूँ 10 टा नहीं कि 4टा 10 ରୁ 4टा मध्य आप करेंगे कि ये नंबर जोगाजोग करेंगे। तापर देखो जोगाजोग तो कले सब जिन आप जानीपारे अधिक विवरण ये नंबर आप जोगाजोग करेंगे। आप संपूर्ण जो धान खरीफ धान संग्रह चाषी पंजीकरण संपूर्ण तथ्य आप पाइपे। एवं चलते फर्म टी डाउनलोड हम आपको जन रखुच्छे। तेबे प्रिय दर्शक बंधु ये जो आपको बैक देखा रखुच्छे आपको देखो ये जो फूड ओडिशा था आप फूड ओडिशा पर क्लिक करते क्लिक कर सारा पर देखो ये फार्मर रजिस्टर पर क्लिक करते फार्मर रजिस्टर पर क्लिक कर सारा ये जो पेज ओपन होता है पेज ओपन हो सारा पर देखो ये देखो 3टी ग्रीन आसूची चिन्ह देखो ये देखो आसूची खरीफ 2026-27 FR मॉड्यूलेटेड फार्मर रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंसेंट लेटर ऑफ शेयर क्रॉपर पंजीकरण पे एठारे क्लिक करो। देखो ये जो फार्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म फार्मर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आछो एटा को आपण डाउनलोड करिवे। एटा निहाती डाउनलोड करिवे आवश्यक रहिछि। देखो एटा डाउनलोड कर साला पर देखो ए भली गोटे फॉर्म टे ओपन हो आपको आपण प्रिंट आउट करि रखिबे नहले आपण निजर जो अछि पंचायत समिति सेठी मध्ये जाई पाई परिबे बा जोठी आपनकर पानी पंचायत अछि सेठी मध्ये आपण जाई पाई परिबे। ता सहित आपण कृषि पंजीकरण सेंटर मध्ये फॉर्म टे आपण पाई परिबे जनसेवा केंद्र मध्ये फॉर्म आपण पाई परिबे। एठु बैक कर रखिबे। तापर होछि कंसेंट लेटर ऑफ शेयर जो माने अछि भाग चाषी जो माने अछंती बा जो माने एग्रीमेंट रे काम करते ताकर मध्ये गोटे देखो फॉर्म अछि भाग चाषी निमंते प्रकृत रेकर्ड धारक द्वारा धान बिक्री समिति पत्र है। देखो से मत लिखे जमी मूल मालिक किए से क्या भाग केते जगह भाग से स्वाक्षर करेंगे संपूर्ण तथ्य प्रदान करेंगे। देखो ये अच्छी देखुं तो आप तो यहाँ हूँ गोटे फॉर्म तापर कौन आसूँ पंजीकरण एठारे क्लिक करूँ। देखो पंजीकरण क्लिक कलापर देखो ये आमर कौन हम कि संपूर्ण भाव में ये पंजीकरण हो पार। तो यही जो पंजीकरण आम आपको नेक्स्ट वीडियो आपको जनइबू किपर भाव में आम कृषक पोर्टाल रजिस्ट्रेशन करवा फॉर्म किपर भाव में पूरण करवा संपूर्ण तथ्य आमको नेक्स्ट वीडियो आपको आम जनइछु। तेज आपण मैंने जदि चाहूँगी ए फॉर्म केमी भाव में पूरण कर निहाती भाव में आपको संपूर्ण भाव में वीडियोटी को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए ताद्वारा कौन हम कि आपड़ ये नोटिफिकेशन जापर जहाँद्वारा आप संपूर्ण काम चाष करेंगे। जदि वीडियो भल लगी गोटे लाइक करेंगे चैनल आप नुआ सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन प्रेस करने को भूलिए नहीं। थैंक यू। जय जगन्नाथ जय श्री राम।